السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. داودا بريدين يوجان كان داودا النبي صلى الله عليه وسلم حديث قيس دبته إن الله جميل يحب الجمال. ربي في وسني بريدو مجالتا جيسن بريدو مسن داودا وان أكنا بيتين يتنا خيس جرا والله تلفنانين أجري ملء بينا ما فا خيستين وانك كنا جرتي جي آدم ملء تكايا دين بيو خنا خربين دبته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت لا سميت نكت الفولمت لا غارخ نكت النابم لا دكيت نكت أفهمت يا خربين دبته لا سنكنا والله وبالله أصله فلان يدون جنبدي جنبتشو سمون نما اتريفرشتات سمون نما اتي أبديتات سمون نما اتي سوفتوير نما اتي أبديتو بكتنا نفسي نما عقلي نما ياني نما بكتي هاريو بكتي أسعد سموزي والله بكتي سربيزو قداماس نبي ربي عليه الصلاة والسلام وهم بريدو وقوارك سبح جان سبحان الله جاجان نقول ربي كل ليس نكسيو خيسي جراد غارو غاب والله أكبر جا وهم بريدو وقوارك سبحان الله جا بكي سبحان الله تجانس سبحان الله تيجا كما سبحان الله سبحان الله والله وبالله الدنيا مدي بيتا وانا كنا لالو خيستي وني أركتو نمني بكا كنا ديمو خيستي سمونا ما هريوم تيت نيا بريدو نجد ديبيا نيا بريدو برنوت ديبيا نيا بريدو يادا غاري نما دوفا يادا غاري duraan dursa rabbiin nuume haa galatoomu afalaa yanzuruuna ila al-ibili kayfa khuliqat akkuma reefu isin jettan wa ila al-ardi kayfa sutihat wa ila al-jibaali kayfa nusibat dubbiin rabbii san bakka tanatti likuma mul'attiin baana gaarreen babbareedaa kana uumee rabbiin keessa deemaa laala dachii kana keessa akkana itti gaara dhaabe akkana dachii bal'ise jedhe raaree ajaa'ibaa keessa yaa dhufne dachii bal'oo sanis ichi garre gaara rabbiin hin dhaabe juus bakka tana garre bareedina rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dachii gaaraan bareeche cinatti mootummaan illee deebi'ee ammas akka malee bareeche si galtee miidhagina rabbiin duraanuu miidhaysee uume gubbaan miidhagina biraa dabalaniif rabbiin dachii miidhayduu tana uumee irran nu uume haa galatoomuun jaa itti aansee mootummaan akkana bareechee daawwiidhaaf akkana tolchee miidhaysee bareechee haa galatoomaniin jaa hadiisa nabii keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi addunyaa xulwatun khadiratun addunyaan dhandhambiin isiitis mi'ooytuudha ijattis yoo laalan bareedduudha magariituudha jedhe akka waan biyya teenya baanuu na fakkaatti hadiisni san jechuu keessumaa akka waan bakka tana baanuu na fakkaatti bakka tana wanni mi'ooytuu ni jirti gama kana jirti jaayidari ijatti immoo wanni yoo laalan bareeddu ta daawwachaa jiru tanaan baanna rabbiin guddaan dachii tana keessa khaliifaa nu godhee waan nuti dalee nu laaluudhaaf lafa bareedduu tana gubbatti lafa yoo ijaan daawwatan ijaaf dhiyaana taatu ta qalbiif soora taatu tana gubban nuume haa galatoomu mootummaan keenyallee akkana lafa tana bareechee gaara kana ka duraanuu rabbiin miidhaysee uume miidhagina inni qabu gubbaan miidhagina biraa dabalee fi akka namni itti yaa'ee daawwatu araboota as jira faranjoota as jira biyyoota garaagaraa irraa namni dhufee bakka sana daawwachu jira nullee amma diyaaspooraan hojii jira biyya teenya akka haleessatti dhiisee biraa deemiif akka irra dhufeetti arge sababa diyaasporaa kanaan nutti eebe dachiisa mi taate waan ajaa'ibaa ayyee bakka sana faranjii fi arabni hin beekne illee jiru kan dhufne illee jechuun kan dhufe wajjinuu kaachitti hafee haalli dhufuu hin mijoofneef malee amma warri Itoophiyaadhaa lafa tana hin beeku. Numaarra dhufe jechuudha. Garuu faranjii fi arabni hundi hin beekti. Kun dhufuudhaaf beellama qabatee jira. Rabbiin keenya haa galatoomu lafa bareedu tana nuufannee irra nu uumee nu jiraachisaa jiru. Eegasii mootummaan keenyallee ka dabalata miidhagina rabbii gubbaan miidhagina bareedaa kana lafa teenyaa dabalee akka dhufnee daawwannu nu taasise haa galatoomuun jaa sheekha isinii deebise.